बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद असलम अपने यूट्यूब चैनल सून वैली पे। नाज़रीन, ये मैं खड़ा हूँ झंडा चीची चौक में जी। ये आज झंडा चीची का मेन बाज़ार आपको दिखाएंगे जनाब, आप मेरे साथ ही रहें जी। ये नाज़रीन मुलाज़ा फरमाए, ये मेन रोड है जी। ये झंडा चौक था, ये चौक को इन्होंने बंद कर दिया। सामने मिलिट्री डेयरी फार्म था जी। ये सीधी रोड जा रही है पुराना एयरपोर्ट चकलाला की तरफ, स्कीम 3 झंडा चीची रावलपिंडी कैंट। ये जी सारी इधर से ये रेहड़ियाँ हटा के इन्होंने इधर फ्रूट मार्केट, सब्जी मार्केट, ये झंडा बाज़ार है जनाब। यहाँ से MNA हैं जनाब चौधरी तनवीर साहब के बेटे दानियाल चौधरी। यह जनाब शायरा उस्ताद टायर वर्क्स, ये इसका बेटा है जी। ये नाज़रीन झंडे चौक में ही है इनकी दुकान। आप इस वक्त भी आए, बहुत अच्छा काम करते हैं टायरों का जनाब। ये नाज़रीन मेन झंडा बाज़ार है जी। तो ये नाज़रीन इसकी छोटी छोटी गलियां हैं। झंडा 1974 में कंटोनमेंट बोर्ड में आया था जी। उससे पहले ये देही इलाका था। तो आज भी इसको झंडा चीची गांव ही बोलते हैं लोग। माशाल्लाह बहुत अच्छी मार्केटें, ये वो सारा कुछ, और बहुत मसरूफ़ बाज़ार हो चुका है इस वक्त। ये नाज़रीन सामने मेन गली है जी। ज़्यादातर रश इसी में होता है। 10 नंबर गली इसको बोलते हैं जी। झंडा चीची रावलपिंडी। मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा नाज़रीन इसी जगह पे गुजरा है, झंडा चीची में ही। नाज़रीन ज़्यादातर इधर दुकानें जगह इधर चौधरी तनवीर साहब की है जी। तो वो यहाँ से MPA भी मुंतखब होते रहे हैं, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड भी, और आजकल उनका बेटा दानियाल चौधरी MNA है जी इस इलाके से। और कंटोनमेंट बोर्ड के जो MPA हैं, सारी कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर उनके छोटे भाई चौधरी चंगेज़ खान हैं जी। ये नाज़रीन चौधरी दानियाल, ये उनका मेन इलेक्शन ऑफिस है जी। ये रोड सीधी बरीड हसन की तरफ जा रही है जी। मेन रोड पंजाब हाउस से लेफ़्ट जाएं तो कचहरी, राइट जाएं तो बरीड हसन की। ये जनाब उस्ताद अमजद साहब हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, कार AC। दुकान का नाम अलकरीम ऑटोज़ एंड कार AC। ये इनकी दुकान है जी। सऊदी अरब कितना अर्सा सऊदी अरब ला के आए हो जनाब? 2 साल 9 साल माशाल्लाह 9 साल सऊदी अरब ला के आने पर कमाया कुछ भी नहीं है थे। तो वापस आ गए हैं जनाब, और दोबारा 0 पॉइंट से शुरू कर दिया है काम। हमारे बड़े प्यारे मोहसन दोस्त हैं जी। तो रब्बानी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर जी। ये जनाब हमारे अजीज दोस्त हैं मोहम्मद सैन रब्बानी साहब। ये जनाब नए फ़ोन भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। रिपेयरिंग सेंटर भी है हर किस्म की। हाँ जी, हाँ 10 हाँ जी, ये खूब कह रहे हैं जी कि रिपेयरिंग का बेहतरीन इंतज़ाम है और म्यारी और सस्ता। सबसे मेन चीज़ ये है। ये देखें जनाब,
یہ موبائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جی. بہت پرانی دکان ہے جی یہ جھنڈے کی. یہ راجہ آباد مارکیٹ جھنڈا چیچی راول پنڈی جناب. یہ محمد حسین ربانی صاحب ہیں جناب. یہ جناب یہ ہیں بی اے ٹیلر جی. یہ جناب حمید صاحب بیٹھے ہیں. آج کل کام ان کے پاس بہت ہے سلائی کا. حمید ہاتھ لا دینا یار. یہ عابد مارکیٹ ہے جی. یہ جناب کامران آٹو. یہ کامران آٹو ہے جناب. تو یہ جناب اگلے پہنچے نا تو یہ ہے جی السلام علیکم کامران سلیم کامی. ہاں جی کیا حال ہے ملک جی؟ ٹھیک ہو؟ اور سناؤ. چلو جی. یہ ناظرین تقریباً جھنڈے کا اینڈ ہے جی. جھنڈا چیچی کا. یہ ادھر شادی ہال ہے جی. ایک ہی شادی ہال ہے جناب. لکی شادی ہال. یہ جمیل سلائی مشین ریپیئرنگ شاپ. یہ ہمارے جمیل صاحب ہیں بڑے اچھے اور تقریباً 50 سال کا تجربہ ہے جناب ان کو مشینیں ٹھیک کرنے کا. نئی مشینیں بھی دستیاب ہیں جی یہاں سے. نل کی بلکہ آج کل کام کی توسیع کر دی ہے. چاول بھی پتی بھی کینیے کی پتی جناب. اور بڑے مخلص سے دوست ہیں. ہمیں مفت چائے بھی پلاتے ہیں ناظرین. جمیل صاحب ہیلو ٹھیلو کر دو عوام کو. یہ جناب جمیل صاحب. یہ ماشاءاللہ جناب یہ ناظرین 2011 میں یہ روٹی ہماری بھتیجی ہے جمیل صاحب کی بیٹی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. یہ انہوں نے توے پہ روٹی ڈالی تھی تو یہ قدرتی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ دیا. انہوں نے فریم کرائی ہے ناظرین. آج تک آپ دیکھیں کوئی چیز نہیں لگائی اور بالکل سیم اسی طرح یہ روٹی موجود ہے ان کی دکان پہ. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں آ کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جی. ناظرین اسی کے ساتھ جمیل صاحب کی دکان کے باہر سے آپ کو اللہ حافظ کہیں گے جی. ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں. جھنڈا چیچی راول پنڈی کینٹ جی. اللہ حافظ.